Hai hai lam sapiu ta khokte bokosungno ang tinini video hai nalainai tinini je newspaper o rangsak tei rupani dam rojakmani obono chung nailainai ke phadi chung review khainai laiono puila 8 tarik ni busuk 9 tarik ni busuk obo hai khaiwi ke 8 tarik ni o tongo rangsak ni price ek bori o tongo 1,32,883 টাকা 10 গ্রাম tongo 1,13,900 টাকা রূপার দাম tongo এক bori o 1866 টাকা 10 গ্রাম tongo 1600 টাকা abongkha 8 tarik ni ke 9 tarik ni koroi 10 tarik ni koroi 11 tarik ni update rojakha aro nugui mankha এক bori ni rangsak ni dam 1,34,750 টাকা ke barijak 8 tarik ni pore o 10 গ্রাম tongo 1,15,500 টাকা ke aro bahaino rupani dambo ek bori o tongo 1866 টাকা ke ekoi ni tongkho 11 tarik bai 8 tarik o 10 গ্রাম tongo 1600 টাকা ke tinini newspaper ni update rojakmani ke nainai lainai abongkha 12 tarik ni wngwi November 12 tarik 2025 ni je newspaper o rojakmani oro teibo barai thangpikha ek bori o tongo rangsak ni price 1,36,966 টাকা sogui pika haini hai tuluk barai tongphikha 10 গ্রাম tongo 1,17,400 kawi thangkha gangkhe rupani dam tongo ek bori o 1925 টাকা obo haino barai thangphikha ek bori o 1925 টাকা wngwi thangkha 10 গ্রাম tongo rupani dam 1650 টাকা tei 50 টাকা 10 গ্রাম barai thangkha ke obo haikano daily update manani bagwi nirok ani o channel no subscribe khai tong ready video no chajak hwnkhe like khaidi tei je mansa share khaidi jara chini friend song rangsak ni gohoina painai ni wasok tongnai rokni bagwi belai helpful wngnai haini bagwi nirok like tei share khailadi belai no chanai tinini video aswkna update next video haini hai nalai pisi o.